कोण आहा? ओ अंकल, खंय वयत रे? सुटकेस बीन घेत मरे, सामको पेजदार हिरो दिसता. थँक्यू ट्विटी. आयज हांव अमेरिकेक वयता. 5 वर्सांनी परत गोंया येतलो. शी चोय लायता का? लोक अमेरिका सोपून येतात आणि हो हिरो आताच तेंपार अमेरिका वयतूय. स्वीटी, तू मातशें आगे रावतले. घे थिंगम हा. हनी, तू बरे भाशेन वच आनी बरे भाशेन तुजें काम कर. जो आमकां चड ग्लास येतलो. ओय अंकल, हांव फोन बी मारा आमकां. शाना, तू म्हज्या भुरग्याचो बरो सांबाळ कर. ब्रायन, हांगा यो. तुवें तुज्या फुडाराचें कितें चिंतलां? हांवें चिंतलां एससीसी कॉलेजांत ऍडमिशन करून एक मॅकॅनिकल इंजिनियर जावन. शाना, ताचें ऍडमिशन दुसरी कॉलेजीन कर. कितले पयशे लागतले? सुमार 4 ते 5 लाख लागतले. कितें? 4 ते 5 लाख? ले बरें आसा, गो हेड. हांव तुका अमेरिकेक सान पयशे धाडटलो. आनी फ्रँसी, तुवें कितें करूंक येवजिता? डॅडी, हांवें चिंतलां एक म्युझिशियन जावन. म्हाका म्युझिक आनी डान्स सारकेंच आवडटा. शाना, ताका म्युझिक शिकपाक पयशे लागतात. तें ताका दी. आनी जेनी, तू गो. वॉट यू वॉन्ट टू बी? डॅडी, हांवें चिंतलां एक बरें एडवोकेट जावं. कितले फीज आसा ताचे? डॅडी, सुमार 3 ते 4 लाख. बरें आसा, गो डू युअर बेस्ट. लायक देवान म्हाका बरी भुरगीं दिल्या. तांकां बऱ्या गुणांनी भरल्यात. बरें अंकल, बेगीन भायर सर. नाजाल्यार तुगे फ्लायट आसा तूं गोंयांत उरत. चला वयता. आमचे आवय बापूय आमच्या खातीर कितले त्रास आनी त्याग करतात. जायते फावटी फामिलीक सोडून परदेसांत एकसुरें जिवीत सारतात. हे सगळें ते आमच्या मोगा खातीर करतात. आमकां खुशाल दवरूंक आपलेंच जिवीत दुखी करतात. एक दिसा मामी आनी जेनी घरान आसतना आज मामी आनी जेनी घरान ना, ती बाजारात गेलेली आसा. देखून म्हजे सियार म्हज्या वांगडा घरा आयला. कोबोय ब्रायन, कोबो कसो शिकता? हांव आसतना ताका शिकूंक मेळटा. जस्ट वेट अँड वॉच. सिया, हेडफोन साय बरें म्युझिक वाजता. खंयचे कोते जातात? Defect, his defect, that's the I'm trying to kiss you for real. दोळे करून हांव शिकता तो वांगडा तुम्ही कशी काडटात? आणि तू कोडू शेतान तू बोकडी. शी हेंको उलोवन फायदोच ना. म्हजो बूक दी, हांव म्हज्या रुमांत शिकोवंक वयता. चल शिकण टॉपर काय करता ना तू.
Thank you.